Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Arian Marie Castor, halin sa Calvary Baptist Church City Outreach. Yari ang akon binalaybay composition na nungod sa tema nga Living with a Purpose. Sa akon pagsugod sining akon binalaybay, luyag ko tamyawon ang aton mga hurado kag tumalambong sa maburubog na nga mayong hapon. Dako nga kay gayunan ang sa akon ginhatag nga makawaragwag sang akon ginabatyag na nungod sa tema sang subo nga pagtililipon, Living with a Purpose. Ano bala ang buot silingon? Ako isa ka tawo nga nagapang lugayawon. Tinutuyo sang kabuhi, luyag na kon maangkon. Yuhum diri, yuhum dito, gusto ko maagom. O kalipay sa tagipusoon, dako kugid nga handom. Ako, nagapuyo sa sining kalibutan. Ang mga tao puno sang kasadya. Kadlaw diri, kadlaw dito, makagalanyat nga yuhum masaksihan nimo. Ang dagway nalipay, ang dughan nagapinot. O ano bala ang kamatuoran? Ako gid man bala may kalipay? O kung ako kagang akon balatyagon nagaplastikanay? Mag-open sang Facebook, do tanan kasadya. Si Inday sa Japan, do Japanese man ang pormada. Si Toto sa Dubai, Burj Khalifa ang terada. Like diri, heart dito, wow diri ang birada. Apang sa piyak sang yuhom, sang mga matahong nga mga nawong, may nagapanago nga kasubo. Madugay na gali nga sa tagipusoon nagapuyo. Kung madamo sang grasya, galalapaw ang kasadya. Kung kulang sa kwarta, kasubo ga balandra. Kusmo diri, kusmo dito, kag dayon sunggod sa Ginoo. Hindi bala kakalapoy ang amusini nga pangabuhi? Apang ako nakakilala sang dako nga pagigugma. Hindi mabali sang problema, dili mabayaran sang kwarta. Hindi ko siya makaptan, apang akon mabatyagan. Alipay nga dayon sa iya ko nabaton. Nagabot siya sa kalibutan nga puno sang pagkabalaan. Apang ang iya katawan siya gintalikdan. Akon sala, imo sala, iya ginpakamatyan. Sa krus niya kapatawaran kakahilwayan aton maaguman. Kabuhi nga di mapaktan asta sa nugid bala. Ang adlaw nga ginakadlukan sang tagsa kaisa. Sa adlaw nga gintalana kita magabiya sang aton tanan nga pamutang kag sa Ginoo magatubang. Sino bala ang gahatag kalipay bisan single man gihapon? Biskan wala sulod anon tagipusoon padayon nga malipayon. Hindi bala ang Ginoo? Ano bala ang pwede nga rason agud nga siya hindi naton pagabatunon? Batunon si Jesucristo nga aton Ginoo, aton manluluwas nga wala sang liwan. Siya ang matuod nga matinlo apang siya nagpailig sang iya hamili nga dugo. Sa diin ka bala makakita sang amusini nga pagpalangga. Ako may palamang kutanon sa imo pamatanon. Sa diin bala padulong ang kabuhi nimo subong. Ano ayan ang unod sang tagipusoon kag imo paminsaron? Ano bala gusto nimo maangkon? Kalipay nga kalibutanon o kon kalipay nga langit nun? Ining aton kabuhi taman lamang kadali. Luyag ko imo matalupangdan kag mapaminsaran. Nga ang kabuhi nga wala sang Kristo, wala sang pakadtuan. Kasakit kag kasubo imo lang gid madangtan. Ikaw akon pagangkaton sang isa ka desisyon. Ang Ginoo sa kabuhi pag-aalagaron. Pasidunggan si Kristo kag himayaon. Agud ang tuod nga kalipay imo maagom. Mga kauturan, kamusta ang imo ginatindugan? Kamusta ang imo padulungan? Mabaskog bala ini kag masanag? O kung sa isa ka bagyo gilayon nga matiphag? Mga tumalambong kag mga bisita, ini nga pamangkot dapat huna-unaa. Kay kung wala ka sang Hesus, dako gid nga disgrasya. Apang kung sa tagipusoon mo ara siya, sa imo gid tanan nga grasya. Akon pagatakpan ining malipot nga binalaybay, kabay ang tag sa katinaga nakahatag sang husay. Kabuhi nga sa Ginoo ang direksyon aton handomon. Agod kung siya na aton pagatubangon, kita may padya nga purong-purong.